Ako. Top shot. Wala. Tumamaan pa niya. Number 77. Ayun. Reyes. Reyes. Pepa. What a game, Reyes. Para. Backdoor. 45. Foul number 10. Warning foul number 10. Warning foul. Double. Number 5. Wala. Ayun na. Nilalang yan. Number 6. Oy! Rigid. Hindi. Sais. Wala. Lasing. G3. Dalawa na lang. Number 20. Number 5, Lassie, 10 seconds shot clock. De La Cruz for three. Airball. Oh, still Lassie to De La Cruz. De La Cruz. Foul on number 5. Oh, sabre. Bien, first personal foul on number 5, shooting foul. Stop. Number 15. 13, using the clock. 7, wala, short. Reyes goes over. Oy, Rizal De La Cruz. Lassie. Foul. Follow number 7. Dalawa na lang, o, last row. Papel, 7-0. Isa na lang. Perimeter shot, 2 points. Okay,
Ito Brahimi. Latigo! Ay! Tama, nakatama ko. Wala. Wala pa 2 minutes. Number 38. To number 15. To number 13 ulit. Wala open. Biglaw. 17. Foul! Ang buwan ay tayo ko. Second personal foul. Warning for penalty. Shooting foul. Balik wala. Wala pagdusan. Buwan loob, sire. Number 45, Tuboy. Sentol na kayo. Man. De La Cruz, Tulagi. Pass De La Cruz, open. Short. Rebound number 13. Kabuhan, 3-2. Oy. Sabret. 11, pasok. Pasok. Isa pa. Meron pa, Gigas. Wala. Okay. Subukan. 77. Sa baba. 76. Follow number 76. Warning foul number 76. Foul. Number 76. Number 76. 5 fouls. Graduate. 5 fouls. Na-record kami, sir. 5 na. Yung ulit, pa. Both teams warning for penalty, ah. Both teams warning for penalty. Bigyan natin ng hard team. Sagad. Bitaw mo na agad. Botong. Dapat may hard team. High level. Oh! Penalty. Penalty! Shula, guys, penalty na yan. Ikaw, penalty na. Number 7, second. Stop. Good. Dito, umis ako. Good. One stop. Number 10 to number 13. Number 13, ang payuan. Rebound number 6. Wala. Lagi. Padilla, tinatawag na siya. Oy! Penalty! Foul number 45. Tatlo na, number 45. Penalty tayo, penalty.
Isa. Time out. SFID. Isa na ng time out nyo. Umalas ka. Gusto mo ikaw kumuha. Ano? Mangingi ka ng screen ko. Ay ano. Kasi nakatao sila eh. Pag nag-screen siya nung ano, kaya-kaya mo na pasukan eh. Tingnan mo na lang siya, mag-roll ka na lang din kasi. Oo, sino may awang pa mo. charge na, baka ma-charge ka. Pero huwag ano ah. Hindi na si Carlo mag-stream ka. Hintayin kita. Hintayin kita. Bago ako gumalaw, hindi tayo magsasalubong. Kasi nakatao Wow, sila eh. the full game. Baka mag-sabi kasi. Tama ba? Gamit siya si Baka. Si Carlo sa ito, saka si Diego si Baka. Tama na. Oh, yeah. 45. Pamatay suno. Reyes, number 43. Reyes pa rin. Tatak 10 seconds. Reyes. Naku. Reyes bumalik. 5 seconds. Good. O, 40 na lang siya niya. 40. 10 seconds. 5. Reyes for 3. Wala. Tabungan pa rin. Number 45. Big. Drive back. 70. Punta rin. Tiko. Laki. Penalty. 40. Penalty. Okay. Diba? Score tayo ito na, score tayo. Wala. 2-4-2. Steady. Bola. Possession ball game. Reyes, one step layup, 2 points. What a move. Kanan na rin ito baka ano ah. Ito ah. Reyes, ikaw na. Sa gitna, tuloy mo. Ano kabilaan, shooter. Ito. 10 seconds. 5. Number 13, wala. Agis! Utang ina mo. Okay, wala pa 2 minutes. Reyes, one step layup, wala. Tabungan. 277. Wala. Ay, napaganda ba? Kalaban yung mataas. Lasing for 3. No good. No rebound. 11 for Reyes. Reyes foul. Okay, Sabret. Yeah, penalty. 15. 6 siya. Penalty. 14 penalty. Oh, Last 2
ball game. Reyes. Wala nito, number 15. Number 6. Number 6. Pula. Wala. 77. Oy. For number 10. For number 10. Number 10. 5 pounds. Graduate. Coach, kakain ko ano? May post daw. Lagi number 5. Lagi naku, ako pa. Good luck. And 2. Labing isa nila. 1 minute. Sepak Lee. Wala. Ang ina mo. Nice. Nahirapan niyang tigrikan. Hindi ba ulit niya? Yusuf Allah, number 15. Stop up 10 seconds. George. 14. Stop up 10 seconds. Okay, stop na ko. 10 seconds. Okay, 14. Good game. Nagkaroon ng laro ng liga. Hirap-hirap. SFID. Okay, this player number 77. Kaya pinili yung ginawa niya.